जय जगन्नाथ नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मु ज्योतिषाचार्य प्रमोद कुमार पंडा आपण स्वागत करुच्ची आपण प्रिय चैनल आस्ट्रो कल्याण चैनल। प्रिय दर्शक बंधु जो व्यक्ति मान चैनल को देखुं सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ अधिक अधिक शेयर एवं आसतु जाना आज दिन सुंदर टिप्स किसी व्यक्ति आवेदन अच्छी किसी पंडित महोदय आवेदन अच्छी। ताहले प्रिय दर्शक बंधु जदि आपणकर शत्रु देखा दौची पीड़ा देखा दौची मुकदमा चली मुकदमा तो पुलिस मैटर कोर्ट कचेरी चली से आप पछ छाड़ू ना कौन भी मतरे से आप गोटे पर गोटे गोटे पर गोटे पुलिस मैटर कोर्ट कचेरी चली शत्रु बढ़ुंट रोग बढ़ुची पीड़ा बढ़ुची आप निरोगी हो पारना निश्चित रूप से उपाय करूँ आप निश्चित सफलता पाइबे। जदि आ विषय आउ कि अधिक जाना चाहते निश्चित रूप में एपिसोड टी को बड़ रकम अलग सेपरेट बनईबी एवं आपण माने अनुभूति करेंगे एवं निश्चित करूँ सफलता मिले। आम ओडिया आम भारतीय आम संस्कृति है देव संस्कृति ईश्वर को सेवा कले निश्चित रूप से विश्वास और भरोसा द्वारा ईश्वर को सेवा करा जाए एवं तार निश्चित रिजल्ट मिलता है। ताहले प्रिय दर्शक बंधु दुर्गा सप्तशतीर द्वितीय अध्याय अनेक व्यक्ति आवेदन अच्छी जे कि फोन आसी जहाँफल क्यों अध्याय पाठ कले जे शत्रु पीड़ा एवं पुलिस मैटर कोर्ट कचेरी ठार विजय प्राप्ति करने अच्छी आप कहतु निश्चित रूप से मन रखि दरकार। आपण मानक आवेदन निश्चित बहुत धन्यवाद आपण माने बहुत सुंदर क्वेश्चन पचारि मन रखि प्रिय दर्शक जदि आपण प्रत्येक दिन दुर्गा सप्तशती पुस्तकर द्वितीय अध्याय पाठ करेंगे अध्याय पाठ करने पूर्व 108 थर नवान्न मंत्र जप करूँ अध्याय पाठ सरला नवान्न मंत्र जप करूँ 108 थर माँ को हाथ जोड़ू दीपटी दान करूँ मनोकामना को चिंतन करूँ निश्चित रूप से पीड़ा दूर हो। जदि आपण घरे कि जड़े व्यक्ति रोगे पीड़ित होती जदि सी पढ़ी पार आप पढ़ू से घर पढ़ू से रूम पढ़ू निश्चित पीड़ा दूर हम। बस माँ को प्रति केते आपनकर विश्वास और भरोसा अच्छी 100% रिजल्ट मिले करवा केबे पछुंचा दबानी। प्रदर्शक बंधु एत आज दिन सुंदर टिप्स टी आसतु जाना आज दिन पंचांग और 12टी राशि राशिफल विषय। 31 डिसेम्बर 2025 मसीहा पौष मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि कृतिका नक्षत्र बुधवार आज दिन शुभाशुभ समय प्रातः 6:23 ठारू 9:07 पर्यंत शुभ समय भोग तत्पश्चात प्रातः 10:28 ठारू 11:50 पर्यंत शुभ समय भोग पुनः सायं 2:33 ठारू 5:16 पर्यंत शुभ समय भोग हम। एतद व्यतीत पुनः रात्र 6:55 ठारू 11:50 पर्यंत शुभ समय भोग। आज दिन राहु काल समय प्रातः 11:50 ठारू मध्याह्न 1:11 पर्यंत राहु काल समय भोग हम। टिके सावधान रहिबा। आज दिन घातबार आज हूँ बुधवार घातबार हूँ कर्कट राशि व्यक्ति मानक घातबार जो व्यक्ति मानकर राशि हूँ कर्कट राशि चाहे महिला हूँ पुरुष हूँ सामूहिक रूप से जार भी कर्कट राशि अच्छी टिके सावधान रहिबा। व्यवहार वाणी आ कर्तव्य कौन उणा रखिए ना। आज दिन घात चंद्र मेष राशि पुरुष व्यक्ति मानक घात चंद्र टिके सावधान। एत आज दिन पंचांग एवं आसतु जाना आज दिन 12टी राशि राशिफल विषय। मेष राशि अर्थर आगमन कुटुंब आनंद मान सम्मान प्राप्ति अच्छे स्वास्थ्य प्रति जगि रखी चलतु आग चला हुई कौन कार्य करने उचित। आज लकी नंबर 7 लकी कलर्स ग्रे लकी डायरेक्शन साउथ महादेव को आज कुश जल दान करूँ सुखर दिन कटे। वृष राशि शांत रहिबा संतुष्ट रहिबा
ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାଜି ହେବା ବହୁତ ଆଜି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପତି ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଇଛି। ଲଭ୍ ମ୍ୟାଟରେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ଆସିପାରେ। ଋଣ ମୁକ୍ତି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ 4, ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରେ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ। ମହାଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। ମିଥୁନ ରାଶି, ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଜି ବଢିବ, ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆବସେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡରେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଚଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନୋ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟସ୍। ପୁଲିସ ମ୍ୟାଟର କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାହାରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥାରେ କଥା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହା ଭଲେ ନା କାମ କ୍ରୋଧ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ 3, ଲକି କଲର ସେଲୋ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ସ୍ତୋତ୍ରମ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। କର୍କଟ ରାଶି, କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମରେ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। କୌଣସି ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ବା ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସଂଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ରୁହନ୍ତୁ, ଜବରଦସ୍ତି ନୁହେଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚିଚିଡ଼ାପନ ବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆପଣ ପରିବାରକୁ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏତଦ ବ୍ୟତୀତ ସନ୍ଦେହତା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଫୋକସ୍ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଭୋଜନ ପ୍ରତି ଟାଇମ୍ ଟେବଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ। ଫୁଡ୍ ପଏଜନ୍ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବି ଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ 9, ଲକି କଲର୍ସ ରେଡ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ। ଜଗଦମ୍ବା ଜଗତମାତା ଜଗତ କଲ୍ୟାଣୀ ବೈ କୃପାଲୁ ବೈ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ନବାର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦର ଦିନ। ସିଂହ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମରେ ଉନ୍ନତି, ସଫଳତା, ଆନନ୍ଦ, ଭାଗ୍ୟର ଉଦୟ ସମସ୍ତ ଅଛି ଆଜି। ପରାକ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି। ମାତା ବନ୍ଧୁ ରିଶ୍ତେଦାରଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦରତା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଭୋଜନ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ, ଲକି ନମ୍ବର 8, ଲକି କଲର୍ସ ବ୍ଲାକ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ବେଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ହନୁମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଜ୍ରବାଣ ସ୍ତୋତ୍ରମ ପାଠ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ଫଳ ନହେଲେ ମିଷ୍ଟାନ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ। କନ୍ୟା ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ପ୍ଲାନିଂ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କୁଟୁମ୍ବ ପରିବାରରେ କିଛି ବାଧା ଆସିପାରେ। କିଛି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ପରାକ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କମଜୋରି ଦେଖାଦେଉଛି। ନିଜର କମଜୋରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁନି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟର ଉଦୟ, ଦୂରଯାତ୍ରା ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ଅଛି। କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସଫଳତା ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 3, ଲକି କଲର ସେଲୋ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦର କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ। ତୁଳାରାଶି, ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା, ସନ୍ଦେହତା ଭିତରେ ରହିବା ବିଲକୁଲ ଠିକ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥର ଆଗମନ ଅଛି। କୁଟୁମ୍ବରେ ଆନନ୍ଦ ଦେଖାଦେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଆନନ୍ଦିତ ମଧୁମେହ ଦେଖାଦେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଦୂରଯାତ୍ରା ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ, ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ଆଜି ଦିବସ ଦେଖାଦେଉଛି। यानी ଯଦି କିଛି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ କିଛି ଅର୍ଥ ଥିବ, ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ଅଛି। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ସହିତ, ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ 4, ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରେ ଆଣ୍ଡ ସିଲଭର, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ। ପ୍ରାତଃ ସମୟ ସ୍ନାନାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୁର୍ବାଦାନ କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ। ବିଛାରାଶି, ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବାଣୀ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁ ସଫଳତା ହେବ। ସମୟ ଟିକେ ଗଡ଼ବଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପତି ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଖା। ବସ୍ ଭାବିଚିନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କୌଣସି ଅଧିକ ଲାଲଚ, ଲୋଭ, ମୋହ ମାୟାର ପଡ଼ି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କଥାରେ ପଡ଼ି କିଛି ଧନ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ନିବେଶ କରନ୍ତୁନି ବା ଦୂରଯାତ୍ରାକୁ ବର୍ଜିତ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 7, ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରେ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ।
प्रातः समय स्नानादि कार्य सारी महादेव को कुश जल दान करूँ श्वान को खाइबा को दिखाँ कौन भिक्षुक को किसी खाइबा को दिखाँ मंगलमय हम। धनुराशि धनुराशि व्यक्ति मान खर्च बढ़ुची दूर यात्रा यात्रा अनुसार फल टी कम मिल पारे किंतु सम्मान धैर्यर आवश्यकता सम्मान जी मिलूँ से संतुष्ट हूँ धैर्यर आवश्यकता अच्छी इनकम सोर्स रे ठीक ठाक देखादेव व्यापार वाणिज्य क्षेत्र ठीक ठाक किंतु किसी द्रव्य वस्तु पदार्थ नष्ट होवार संभावना देखा दूची इनबालांस कार्य करतुनी बा कौन से डिस्टर्ब हो कार्य करतु नहीं ध्यान देवे संतान को नहीं आनंदित विद्यार्थी सफलता अर्जन करेंगे। आज लकी नंबर 1 लकी कलर्स पिंक लकी डायरेक्शन ईस्ट भगवान सूर्य नारायण को भक्तिर सहित पूजा अर्चना करते सुखेर दिन। मकर राशि व्यक्ति मान परिवार कुटुंब मध्य आनंद देखा विद्यार्थी सफलता अर्जन करेंगे लव मैटर सफलता देखा एवं निजर चिंता भावना एवं कर्म सफलता बस प्लानिंग अनुसार कार्य कले अधिक अधिक लाभवान है। वयोज्येष्ठ व्यक्ति को सम्मान आदर भक्ति करंतु जल्दबाजी हो। आज लकी नंबर्स 6 लकी कलर्स व्हाइट लकी डायरेक्शन साउथ ईस्ट गणेश अथर्वशीर्ष स्तोत्रम पाठ करंतु सुखेर दिन। कुंभ राशि व्यक्ति मान कौन से मित्र द्वारा सहयोग मिल पारे बा भाई भौणी द्वारा सहयोग मिले माता कथा को मानन आज माता कथा बहुत मन पड़ एवं बंधु बांधव मध्य सहयोगता आत्मविश्वासता वृद्धि पाई कर्म प्रति ध्यान देवे भाग्यर उदय दूरयात्रा मध्य देखा दे। आज लकी नंबर 6 लकी कलर्स व्हाइट लकी डायरेक्शन साउथ ईस्ट गणेश अथर्वशीर्ष स्तोत्र पाठ करंतु सुखेर दिन। मीन राशि व्यक्ति मान कुटुंब परिवार को यथेष्ट आनंद पराक्रम क्षेत्र विजय प्राप्ति अच्छी भाई भौणी मध्य श्रद्धा आदरता आत्मविश्वासता वृद्धि पाइब स्वास्थ्य प्रति जगी रखी चलवा एवं भाग्यर परिवर्तन देखादेव सदमार्गी हवा अत्यंत आज आवश्यकता निजर कमजोरी कौन व्यक्ति को प्रकाश करतुनि जहाँ को जहाँ जवाब दौर टाइम टेबल परफेक्ट मेंटेन कर कौन से नूतन कार्य आज करार अच्छी प्रारंभ करूँ सफलता मिल। आज लकी नंबर 1 लकी कलर्स पिंक लकी डायरेक्शन ईस्ट भगवान माता पिता को भक्ति श्रद्धा आदर करंतु गुरु मंत्र को जप करंतु एवं इष्टदेवी इष्ट देवता नाम दीपटी जाणतु सुखेर दिन। प्रिय दर्शक बंधु एत आज दिन 12टा राशिफल आज तो समय जाइए कार्यक्रम को आम ये रखुचु पुणी देखा जय जगन्नाथ नमस्कार हरि ओम।